अच्छा गाड़ी में आप कहाँ हो फिर? पापा? अच्छा अच्छा। हाँ तो वही तो दिया हुआ है ना, हेवी लहंगा में रहता है बहुत सारा गाइड जैसे कि केमिकल रहता है कि कुछ ना हो उसमें। बाबा का नाम लीजिए, माँ का नाम कौन सा? शैकर कौन सा, ब्लू या रेड? भैया आप 27 आ जाओ ना, मुझे लेके जाओ। हाँ आप ना घर पे जाके किसी एक को ले आओ, नहीं तो किसी मेरी जो दोस्त है ना उसको लेके आओ, अकेले मत आओ, किसी एक को लेके आओ। हाँ अच्छा आपको कॉल किया क्या? अच्छा হ্যালো বলছি ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দাও না, ওকে নিয়ে গেছে। কোথায় ও? আসছি আর কি করবো, তোমরা টাইমিং রেখেছো আর নিজেরা কেউ রেডি রেডি হও না, আমার উপরে চিৎকার করছে। क्यों अच्छा नहीं लग रहा हो क्या? काकीमा तो इतने ही नहीं चला उसमें। मैंने बोला था कि ज़्यादा रेडी ना करने के लिए, वेयर वेयर सही। এটাই আমি তোমাকে বলছিলাম যে এই তুমি অল্প চক্করে কোথাও পাঠাবে না, তো এইটাই প্রবলেম ফেলবে তোমার। মেকআপ হয় কি পুরো হয়, হালকা ফুলকা যদি আমি ফেস পাউডার লাগিয়ে দিই তো ওরকমই হয়। ক্লায়েন্ট থোড়ি বুঝবে, এবার যে সাজছে সে থোড়ি বুঝবে। আসলে আমরা কেউ যাইনি না সাথে, তো একজন তুমি आप फिर अपना टाइम क्यों देखने सबसे তুমি কি কাউকে নিয়ে এসেছো বলো? बट वी हैव अ नॉलेज, शी डजंट हैव। তাও এটা তো আমাদের রেসপন্সিবিলিটি পড়ে ना, बहुत किसी को नॉलेज नहीं रहता आता है, उनको माँ के हिसाब से मेकअप नहीं मिला। हेलो हेलो ओ भैया वो ना 27 पे आ जाओ ना, मार्केट की तरफ। ये 27 के मार्केट की तरफ आप बस घुसोगे ना, 2-3 शॉप छोड़ के बस यहीं पे दिखना, 27 पे आ जाओ। हाँ हाँ ঠিক আছে আর একটু তাড়াতাড়ি করে দিই। এই মা না দেখো এটা যদি ফ্ল্যাট হতো না দেখতে ভালো লাগতো, একটু বাউন্স আছে তো। पैक করে দিয়ে हाँ कर दिया आपको बैग आपका डन আমি কিন্তু ছবি নেবো তবেই ছাড়বো, গাড়িওয়ালা গাড়ি থাকবে 5 মিনিট, কিছু করার নেই। हो ही गया, गाड़ी वाला ऐसा लग रहा है वो एड्रेस के लिए एक बार फोन करेगा, एड्रेस के लिए देखिएगा। तब तक मेरा আমার ফটো हो जाएगा। ফুলটাও তো কালেক্ট করতে, গাড়ি ভিতরে চলে যাবে না ফুলের हाँ हाँ গাড়ি? हाँ नीचे से पकड़ना। आराम से तुम पकड़ो तब इधर का हेलो। डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ हाँ बेल्ट मेरे पास है, लाड़ी बेल्ट में होल कढ़ाना था, मैंने कढ़ा लिया है।
लो यार, तुम आ रहे हो या खाली गाड़ी आ रही है? तो का सारा घुसा गया किसी एक को भेजो यार, शिवी को भेजो, नहीं तो হ্যালো, আসছি, তুমি একটু ওদেরকে রাখো, আমার ওই এন্ট্রি বগেরা গুলো করানোর আছে। বাবা কোথায়? কি বলছো আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমি আসছি, আমি রেডি হচ্ছি। उसकी आंखों में फैला काजल, बातों से करती घायल सांसों में। ওরা কি লোকজন এসে গেছে? ঠিক আছে ঠিক আছে, আসছি। তুমি লোকজন, তুমি কাউকে ইনভলভ করবে না তো কে দেখবে? ওরকম কোথায়, কেউ কথাই বলছে না। हमेशा एक ही रही হ্যাঁ, ওপেনিং ওপেনিং কিছু করো না, শুভঙ্করদা এসে বসে আছে সেই জন্য। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। पकड़ के तुम रखो তো उसको उनको जूता पहनो হ্যাঁ, ওই মাং টিকাটা না খুব ওভার বিয়ে টিয়ে থাকে। এঙ্গেজমেন্ট থাকলে না তোমার কানেরটা এত বেশি ভালো হ্যাঁ, এটা সিম্পলও অ্যান্ড গডিও এলিগেন্ট হচ্ছে। আইটেমটা পুরো খারাপ হয়ে গেছে আর এই পোর্শনটা পিছনে থাকো টাইট করতে তো চারটা ভালো ফটো নিয়ে যেতে যেতে তো সব একদম, বিগড়ে একদম। যাবে। হুম হ্যালো হ্যালো হ্যালো, বসে যাও